କିନ୍ତୁ ଉପମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସେ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ, କେବେ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣୀ, ଆଉ କେବେ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ସିଂହ ବାହିନୀ। ପୁରାଣ ପୋଥିର ସିଂହ ବାହିନୀ ଭିତରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଛୁ ଆମ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରର ସିଂହ ବାହିନୀକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସିଂହ ବାହିନୀକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କାଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ସେହି ସିଂହ ବାହିନୀଙ୍କ ପାଖରେ। देवसुता कात्यायिनी साकंवरी सुहासिनी भव भयहारी देवी श्रीदेवी मा सिंहासनी। देवसुता कात्यायिनी साकंवरी सुहासिनी भव भयहारी देवी श्रीदेवी मा सिंहासनी। लालिका तु जालिका तु नारायणा मालिका तु देवी मोर मालिका तु मंदाकिनी अनका तु सूलिका तु शूलधारिणी। सिंहवाहिनी सिंहवाहिनी जननी भगिनी घरणी पाणी बिना पाणी। शिवनी भवानी जोगिनी देवी जोगसानी। सिंहवाहिनी वक्रतुंड महा